یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یوم ندعو کل اناس بامامہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات گرامی، اج اسی اپنے پیر و مرشد حضرت سخی سلطان محمد ایوب جہانگیری قادری چشتی ابوالعلائی جہانگیری نقشبندی کلندری آپ رحمت اللہ علیہ دے عرس دے بارے عرس دے متعلق انہوں دی یاد دے اندر محفل کر رہے ہیں۔ انہوں نے عرس موارد دے سلسلے دے اج انہوں دا چھٹا عرس شریف منا رہے ہیں۔ ویسے تے آپ دا وصال مبارک حج دے دن ہویا، لیکن اسی چھٹی دی بنا تے اتوار دا دن رکھیا ہویا، تو آستانہ لیا تے تو اس دن ہی عرس ہوندا بلکہ 3 دن ہوندا۔ تو عرس کیوں منایا جاتا ہے؟ عرس عروس عروسی کہتے ہیں، عروسی جوڑا دلہن دا جوڑا، دلہن کہتے ہیں۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ جدوں انسان کوئی بھی ان قبر دے وچ دفن کر کے واپس آیا جاتا ہے تو فرشتے آ جاندے نے حساب لین والے، تو جڑے لوگ حساب سے کامیاب ہو جاندے نے، صحیح اللہ کرے کہ سب مسلمان کلمہ گو ساڑے بھائی ساڑے سمیت سارے صحیح جواب دے سکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے توفیل، تو اللہ تعالیٰ دی توفیق نال تو جڑا صحیح جواب دے دیندا اس ویلے تو فرشتے انہوں کہندے نے نم کا نومت العروس، سو جا دلہن کی طرح، عروس دلہن، حدیث شریف ہے، فرشتے کہندے نے نم سو جا کا نومت العروس، جس طرح کہ دلہن پہلی رات نو سو جاندی ہے، یعنی انہوں کوئی فکر نہیں ہوندا کہ او دے کول او دے محبوب نہیں آنا اور کوئی نہیں آنا، وہ ایسی رات ہے کہ پرسکون سو جا، کوئی فکر نہیں، کامیاب ہو گیا۔ تو ایتھوں عرس بنیا، عرس دا لفظ بنیا، او دن نو عرس کیا گیا کیونکہ فرشتے کہندے نے سو جا دلہن کی طرح۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے روزے مبارک تے تشریف لے جاتے، جبل احد پہاڑ اتھے آپ دی قبر مبارک ہے اور دیگر شہدائے احد دیاں قبراں نے۔ ہر سال زیارت واسطے، زیارت قبور واسطے تشریف لے جاندے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد صحابہ کرام دا بھی یہ معمول رہا۔ تو ایک وہ دن انہوں یادگار بناتا گیا، انہوں نے یاد کرنے واسطے، انہوں دی زندگیاں نو یاد کرنے واسطے، انہوں دے نال ایک پیار محبت کا اظہار کرنے واسطے تشریف لے جایا گیا۔ اس طرح ہی اصحاب کہف جدوں انہوں دی حقیقت کھلی کہ 309 سال انگریزی سال لائیے تے 300 سال باندھے نے، اسلامی سال لائیے 309 سال باندھے، 309 سال ستے رہے، اٹھے جس وقت تو انہوں دا سارا معاملہ کھلیا، بادشاہ گیا فوج نو لال لے کے، بہت سارے لوگ گئے اتھے جا کے دیکھیا تے بڑے خوشی منائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مرن تو بعد اٹھن دا جڑا سی لوگ اس سے قائل نہیں سی رہے
ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਸ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਹਾਣੀ। तो मुनकर हो गए मरन तो बाद उठन दे, तो उन्हें दुआ की सी कि अल्लाह कोई ऐसा मुआजिज़ा दिखा के लोग कायल हो जान, मन जान के मरन तो बाद दोबारा उठाया जाना। तो उदा दी दुआ कबूल हुई सी, तो अल्लाह ताला ने सारा मामला अयां करता, खोल दिता लोगों ते। तो बादशाह गया और उन्हें उत्थे नाल मस्जिद तामीर कर दी, और फिर लोग हर साल उत्थे जाते उस दिन, हर साल जाते तो खुशी मनाते उत्थे। तो ये भी एक किस्म का उर्स है, उर्स मनाने की एक दलील है। फिर अल्लाह ताला फरमांदा है वकूनु मा सादिकीन, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह वकूनु मा सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह को डरो, तकवा इख्तियार करो ते सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चियां दे नाल हो जाओ, यानी उस गरोह च शामिल हो जाओ, सच्चियां दे गरोह च। ते झूठा वली अल्लाह तो नहीं बन सकदा, झूठियां दे उरस नहीं मनाए जाते, सच्चियां दे उरस मनाए जाते। उन्हां दी यादगारां तामीर कीती जांदी, उन्हां नूं याद कीता जांदा, उन्हां दे तज़किरे कीते जांदे, उन्हां हयात ते जिंदगी, उन्हां दी पाकीज़ा जिंदगी दे तज़किरे कीते जांदे ने, लोगों नूं दस्सिया जांदा, उन्होंने मशाले राह बनाया जाता कि उन्होंने किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात दे विच ज़िंदगी गुजारी। तो वो चीज़ां बयान कीतियां जांदियां, उस याद नूं ताज़ा किया जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमांदा है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ये लोग मुत्तकी परहेज़गार ने ते ईमान वाले। असल ईमान इन्हां दे अंदर, अपने ईमान नूं परखना ते इन्हां दे ईमान दे मुताबिक पखरो, अपने तकवे नूं देखना ते इन्हां दे तकवे नूं देखो, उन्हां दे तकवे दे मुताबिक अपना तकवा अपना लो। तो इस वास्ते वो दिन मनाना भी ज़रूरी है, ताकि पता चले उन्हां दी जिंदगियां उन्होंने किवें अल्लाह ते अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अतात करदे होया तो ये मकाम मरतबा हासिल किया अल्लाह की बारगाह विच कि लोग अज बैठे असी उन्हां दी याद मना रहे हैं। तो ये चीज़ फ़ायदेमंद है कि उन्हां दे उर्स मनाया जाए, उन्हां दी याद मनाई जाए, ताकि उन्हां दे नाल एक अकीदत ते मुहब्बत का इजहार भी होवे और उन्हां दे वर्गी जिंदगी गुजारन दा एक ज़ौक शौक सलीका तरीका भी पैदा हो जाए, साढ़े अंदर आ जाए। अल्लाह ताला फरमांदा है कि अल मरउ मअ मन अहब्बा, ए हदीस शरीफ है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान, अल मरउ मअ मन अहब्बा, हर आदमी दा हशर उहदे नाल होएगा जिहदे नाल उहनूं मुहब्बत होएगी। तो ये भी एक मतलब है कि वजह है बुजुर्गों के उर्स मनाने की, उन्होंने दिन मनाने की, कि उन्होंने दे नाल एक मुहब्बत का इजहार है। सानू मुहब्बत है अपने पीर नाल, असीं उन्हां दा उर्स मना रहे हैं, एक इजहार है, एक मुहब्बत का इजहार है। तो ये कि उन्हां दे नाल मुहब्बत का इजहार किया जाता है ताकि उन्हां दे नाल ही अशर होए। अल्लाह ताला कुरान पाक फरमांदा, जिहड़ी मैं आयत तलावत की कि यौम नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, उस दिन हम हर जमात को उसके पेशवा के साथ बुलाएंगे। तो पेशवा के नाम से आवाज़ बजेगी। तो इस वास्ते असी उन्हां दे नाल निस्बत भी पुख्ता करने वास्ते भी असी इस दिन मनाने, उन्हां दे उर्स मनाने हैं। कई वजूहात ने उन्हां दे उर्स मनाने दी, उन्हां दी याद ताज़ा करन दी, कि एक निस्बत कायम रह जाए, एक उन्हां दा साथ नसीब हो जाए। अल्लाह ताला हमारा ईमान वाले अल्लाह को डरो तो सच्चियां दे नाल हो जाओ, सच्चों की माइयत इख्तियार करो, वकूनु मअ सादिकीन। तो इस वास्ते ये भी असी नमाज दे विच सानू हुक्म दिता गया है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम असी पढ़ने कि अल्लाह सीधा रस्ता विखा। नमाज से खड़े हैं ना, गलत रस्ते ते तो नहीं चल रहे ना, खड़े तो नमाज दे विच हां। तो नमाज की है? नमाज दुआ है, नमाज दुआ है। पहले ਉਹਦੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗੋ ਕੁਛ। ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫਲਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਤ ਤਲਬ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ। तो हो सकता उन्होंने भी इत्थों ही सीखिया होवे। असी नमाज दे विच अल्लाह ताला दी हमदो सना करने वाले तारीफ बयान करने तो फिर अल्लाह दे कोल कुछ मंगने असी। तो नमाज का मैं एक महीना, वैसे 27 महीने ने नमाज लफ्ज़ सलात दे, जिन्हां च एक महीना दुआ है। तो ये दुआ है, नमाज दुआ है या अल्लाह दी हमदो सना है, या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद सलाम है, दुरूद शरीफ है, सलाम भी है। तो अल्लाह दे कोल असी कुछ मांग रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं। तो यह कि यह दिन सिरात मुस्तकीम, या अल्लाह सानू सीधा रास्ता दिखा,
ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਰਹੇ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ? सिरात लजीना अनअमत अलैहिम, सीधा रास्ता उन लोगों का जिन पे तेरा इनाम। ये नहीं कहते या अल्लाह अपना सीधा रास्ता हुआ, कहना तो बांधा तो यही है ना, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं, तो फिर अपना रास्ता बहा। अगर ये कहना चाहिए ना, ये बात तेरी करने हैं, मदद तेथों मांगने हैं, तो सानू सीधा रास्ता वहा, अपना सीधा रास्ता। लेकिन अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया कि मेरा सीधा रास्ता मांगो। सिरात लजीना अनअमत अलैहिम, सीधा रास्ता उन लोगों का जिन पे तेरा इनाम हुआ, जिन्होंने तू नेमत अता की। असी ये दुनिया का माल मिल जाए ना, बहुत सारा कुछ मिल जाए, तो समझने बड़ियां अल्लाह दी नेमतां सानू मिल गई। ये फानी चीज़ां ने, असल नेमतां अगे दियां नेमतां, वो इनाम अगे दे इनाम ने। अल्लाह ताला इत्थे भी उन्होंने निशाना दे के कुछ इनाम देंदा है, लेकिन असल इनाम अगे मिलने सारे। तो उन्होंने रस्ता, उन्होंने रस्ते की दुआ मंग रहे हैं, तो फिर जाहिर है उन्होंने तलक तो पैदा करना पड़ेगा कि किहड़े रस्ते ते चल के इनाम याफ्ता ग्रोह च शामिल हो गए। इस वास्ते भी असी उन्होंने यादां मनाने, उन्होंने दिन मनाने, उन्होंने उर्स करने। तो ये सारे कई वजूहात ने जिहड़े कि उन्होंने असी उर्स मनाने। तो ये एक निस्बत कायम रहे, बरकरार रहे। तो अज साढ़े पीरो मुर्शद दा 6वां सालाना उर्स मुबारक है असी जड़ा मना रहे हैं। आपदा वसाल मुबारक दसिया हाजल दिन होया। तो आप इंडिया दे विच आपदी पैदाइश हुई सूबा बिहार दे विच। आपदे वालिद साहब बिहार मिलिटरी पुलिस दे विच मुलाजम सन। तो काफ़ी एज मुबारक हो गई सी, उम्र मुबारक काफ़ी हो गई सी, लेकिन औलाद नहीं सी हुई। तो आप एक बजुर्गों के साढ़े सिलसिले के बजुर्ग सन, तो उत्थे तशरीफ लै जाते सन। तो अर्ज की एक दिन उन्होंने जो उत्थों के सैयद इमदाद अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह साढ़े सिलसिले के बजुर्ग हुए ने, तो उन्होंने गद्दी नशीन सन, तो उन्होंने को कदी कदी तशरीफ लै जाते, तो जाके उन्होंने कहा कि सरकार मेरिया मुच्छां च वाल सफ़ैद आने शुरू हो गए हैं, लेकिन औलाद नहीं है, तो मेहरबानी फरमा दो। मियाँ मोहम्मद यासीन कादरी रमज़ानी बुजुर्ग साढ़े पीरो मुर्शद वालिद मोहतरम का नाम सी मियाँ मोहम्मद यासीन। उन्होंने बुजुर्गों ने पहले खामोश रहे, तीसरी दफ़ा जिसले अर्ज की तो आपने फरमाया तेरे 5 औलादा होंगियां, 3 बेटे 2 बेटियां होंगियां, और उन्होंने कोई मर्द हक मिल जाएगा, मर्द कामल मिल जाएगा, यानी कामल मुर्शद मिल जाएगा। तो फिर उन्होंने औलाद हुई। एक दफ़ा आप खड़े सन अपनी ड्यूटी ते, तो एक मजदूब तशरीफ ले आए। वो कहने लगे कि मियाँ साहब मैं अगे जा रहा, वापसी ते रात का खाना मैं तुहाडे घरों खाना। तो सरकार दी वालदा दा नाम सी कुलसूम बीबी। वालिद भी बड़े तहज्जुद गुजार, नमाज दे पाबंद, नेकोकार सन बहुत ही। वालदा भी तहज्जुद गुजार सन, बड़ी नेक सीरत दी भी सन। तो असी उन्होंने बड़ी अम्मा या दादी अम्मा कहते सी। तो बहुत नेक सन आप। कहने लगे कि कुलसूम साड़ी बेटी है, असी शाम का रात का खाना उन्हें पक्या हुआ खावांगे। असी वो बुजुर्ग वापस तशरीफ ले आए। बहुत कई लोग आ गए सुन के, तो लोगों ने उन्होंने को फैज़ और शिफा हासिल की थी। तो आपदे वालिदैन बहुत नेक मुत्तकी पारसा तहज्जुद गुजार सन, मेरे नाल बड़ा प्यार कर रही सन। मैं जो चले जाना आस्थाने, तो आप अपनी सरकार की मशीरा अपनी बेटी दे को घर च रहंदे, आस्थाने दे करीब ही घर सी। तो खाना सरकार ही अपने तरफों भेजते सन, लेकिन वो उन्होंने उधर रहन दा सी कि मैं उन्होंने को बेटी के घर च रहना। तो बाहरों फसलों का हिस्सा जो भी आंदा सरकार सारा उधर ही भेज छड़ देंगे सन। मेरा पता लगना कि सर्वर आया, आपने बुला लेना, मैं कोल बैठ जाना,
آپ نے شفقت دا ہاتھ پھیری جانا میرے تے، بڑا پیار فرماندیاں سن، بہت ہی اچھے انہاں دا سی۔ تو آپ دے والدین اس طرح بڑے نیکوکار متقی پرہیزگار اور بزرگاں دی بشارت دے نال سرکار دی اور سارے بھین بھائیاں دی پیدائش ہوئی۔ تو آپ نے 4 جماعتاں پڑھیاں سن، ڈیری اوم سون سہسرام علاقہ، صرف 4 جماعتاں پڑھیاں، لیکن کمال ایسا سی کہ بڑے بڑے عالم پروفیسر مفتی آ کے سوال کرتے سن، جہاں کوئی انہوں نے پتہ نہیں سی چلتا تو فوراً سرکار حل کر دیں سی۔ شہر جڑا آستانہ سی وہ سامنے مسجد ہے سی، انہوں نے مفتی صاحب امام صاحب مفتی عبدالعزیز صاحب، اگوں انہوں کا بیٹا بھی ایسے مفتی انوار ہے انہوں کا حنفی، مفتی انوار حنفی، وہ بیان کرتا ہے، کہندا کہ پتوں کی تو ایک وہابی آ گیا مولوی، تو انہیں 4 مسئلے پوچھے میرے کو، کہندے نے میں انہوں نے جواب دیتا لیکن وہ مطمئن نہ ہوئے، کہندے مینوں خیال آیا کہ میں بزرگاں دے کول لے کے جانا ہے، تو انہوں کہندا یار اتنے بزرگ رہندے نے قریب ہی، چل اتنے چل، کہندے جا کے اسی بیٹھے ہاں سرکار دے کول، تے سرکار نے دیکھیا اجے کوئی گل نہیں ہوئی، سرکار اوہی جڑے انہیں مسئلے پوچھے سی اسی ترتیب نال انہوں نے جواب دیتا، تو مطمئن ہو گیا، تے سرکار نے سانوں کھانا شانا کھلا کے چائے شائے مٹھائی شٹائی کھلا کے تے بھیجیا، کہندا میں انہوں کیا سنا اسی کو دسیا تو نہیں نا ہے، کوئی پیغام تو نہیں بھیجا، وہ سارے معاملات سرکار نے اس طرح فرما دیتے۔ تو آپ دا ایسا سی معاملہ کہ بڑے بڑے پروفیسر بھی حیران رہ جاندے سن، آپ دی علمی بصیرت اتنی زیادہ سی۔ مفتی صاحب ایک دفعہ انہوں نے کیا کہ کسی نے پوچھا کہ جی تسی بھی پیر پڑھیا؟ مفتی عبدالعزیز صاحب کہندے مینوں کی ضرورت ہے پیر پڑھن، میں مدرسہ چلا رہا، کنی دنیا میری شگرد، کنے میں اگے عالم بناتے مفتی بنا دیتے، تے میرا تو اپنا فیض جاری، مینوں پیر پڑھن دی کی ضرورت؟ وہ لڑکا سرکار کو کتے آیا، کہنے لگا جی اس طرح استاد صاحب کہہ رہے سن، میں انہوں پوچھ بیٹھا تو انہوں نے یہ جواب دیتا ہے کہ مینوں کی ضرورت ہے پیر پڑھن دی۔ سرکار میں اج اسی آواں گے، شام دی نماز اتھے پڑھا، شام دی نماز پڑھ کے آواں گے اسی، سرکار مانتے ہیں کہ اسی نماز پڑھ کے تھوڑا جا نا نیرا کر کے تے پھر گئے مفتی صاحب کو، وہ بھی انہیں جنوں فارغ ہو کے تے اٹھ کے تے اپنے حجرے جو مسجد دے اندر ہی نا اس کوتلے حصے جو حجرہ ٹوٹیاں دے اتنے بنے، تو مفتی صاحب بھی اندروں مسجد چوں نکلے، دروازے تے سیڑھیاں چڑھن والے، سرکار بھی اندر داخل، السلام علیکم، بڑا پیار محبت سی، بڑا احترام کردا سی مفتی صاحب۔ تو سرکار فرماندے نے اسی انہوں کہا کہ تہاڈے نال ایک مسئلہ پوچھنا سی، کہنے ہاں ہاں کیوں نہیں پوچھو، ساڈا کام کی ہے، اسی کہدے لئی بیٹھے ہیں، ساڈا تو کام ہے مسئلے دسنا۔ اتنے چلے گئے کمرے سے، بیٹھ گئے جا کے، کہنے لگے سرکار نے پوچھا مفتی صاحب نو کہ اللہ تعالیٰ نے اے اکھاں کہدے لئی دتیاں نے؟ کہندے ویکھن واسطے، کہندے اچھا ویکھن واسطے دتیاں نے؟ ہاں جی اور کی ہے، ویکھن واسطے دتیاں نے۔ مان لگے میں پوچھ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اکھاں کیوں دتیاں؟ کہندے جی میں کہہ دستے رہا کہ ویکھن واسطے، کہندے کہ اچھا ویکھن واسطے دتیاں نے۔ تیسری دفعہ پھر پوچھا، وہ بڑے حیران ہونے، آخیا صوفی صاحب کی ہو گیا تمہیں، تسی کیڑا سوال پوچھن ڈے ہو، کی گل کرن ڈے؟ کہنے لگے میں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اکھاں کیوں دتیاں نے؟ کہندا یار ویکھن واسطے۔ کہندا چلو ٹھیک۔ کہنے لگے جہڑیاں کتاباں پڑھیاں نے تسی یہ پڑھیاں بھی ہون گیاں تے بچیاں نوں بھی بڑی دفعہ پڑھائیاں ہون گیاں؟ کہنے لگے یہ تو رات دن اسی ساڈا کام ہی ہے، پتہ نہیں کنی دفعہ کتاباں بچیاں نوں پڑھائیاں نے۔ کہنے لگے اچھا۔ کہنے لگے ایک لڑکا جہاں نال سی انہوں کہنے لگے کتاب وہ پھڑ کے لیا، کتاب منگوا لی، لائٹ آف کر دو، لائٹ آف کرتی، کھول کے سرکار میں لو جی صفحہ نمبر 9 تو پڑھ کے سناؤ۔ کہنے لگے جی کیویں پڑھا، لائٹ تو تسی بند کراتی، ہنیرا ہو گیا۔ کہنے لگے میں تو یہی تو پوچھ رہا سی،
کہ اکھاں کیوں دتیاں نے اللہ نے؟ تسی کیا کہ ویکھن واسطے تے ویکھ کے پڑھی جو، اکھاں تے ہیں نا، اکھاں تے ہیں نا، لائٹ ہی گئی ہے نا، اکھاں کادے واسطے؟ تسی کیا ویکھن واسطے؟ تو ویکھ کے پڑھو اکھاں نال۔ کہندا جی میری سمجھ نہیں گل آ، لائٹ جلاتی پڑھیا انہاں کیا کہ اے اکھاں جڑیاں نا اے لائٹ دی محتاج نے، خود وہ خود نہیں دیکھ سکدیاں، دن نو سورج دے محتاج نے اکھاں، سورج دی وجہ تو ویکھ دیاں، سورج دی لائٹ دے نال دیکھتے ہیں، رات نو بجلی او دے نال دیکھتے ہیں۔ انہاں کہ اسی طرح ہی تہاڈا علم معرفت تو بغیر تہاڈا علم بیکار ہے، وہ بھی انا کہنے لگے حق کہ تہاڈا سینہ روشن ہے کہ واقعی پیر و مرشد تو بغیر اے علم بیکار ہے۔ تو بڑے بڑے معاملات ایسے آپ دے واقعات بے شمار نے، بہت زیادہ ہوئے نے ایسے۔ تو مینوں سرکار نے فرمایا سرور ساری کتاب لکھ، وہ لکھی، بعد دے وچ کافی عرصے تو بعد پھر سرکار دے کچھ مخالفت، کچھ لوگوں نے الزام لگاتے غلط قسم دے، اس ویلے بھی میں گیا تے سرکار پریشان سن تھوڑے، مینوں دیکھ کے فرمان لگے سرور یار ساڈا دیوان لکھ۔ تو گل تے لمبی ہے، میں آخیا ٹھیک ہے ضرور میں لکھوں۔ وہ پھر دیوان بادشاہ فیض خان کتاب، دونوں پئیاں نے اتنے کتاباں، وہ لکھی سرکار نے۔ تو سرکار دا بڑا مقام سی، تکوینی اولیاء دے وچ آپ دا شمار ہوندا سی۔ اولیاء دی دو قسماں نے، ایک تشریعی اولیاء نے، ایک تکوینی اولیاء نے، مختصر جا دسنا پھر کسی نے وضاحت کر لیں گے۔ تشریع جڑے شریعت دی پابندی خود بھی کرتے ہیں اور وہ پرچار بھی کرتے ہیں، لوگوں بھی شریعت چلاتے ہیں، انہوں دے فیض دے نال لوگ نیکی دی طرف آتے ہیں، اچھائی دی طرف آتے ہیں، لوگوں دے اندر ذوق شوق جذبہ پیدا ہوتا ہے، نماز روزے حج زکات دا، اسلام دے دین اسلام دے چلن دا، انہوں دے اندر انہوں دے فیض دی وجہ تو لوگ اس رستے تے آتے ہیں۔ تے تکوینی اولیاء جڑے نے وہ امور سلطنت دے وچ انہوں دا عمل داخل ہوتا ہے، اور حکومتاں دا نظام چلانا باطنی طور تے انہوں دیاں ڈیوٹیاں ہوندیاں نے، جویں حضرت خضر علیہ السلام تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام تکوینی سن، وہ تشریع سن، وہ شریعت آل صاحب شریعت سن۔ تو فرشتیاں دے متعلق بھی اللہ تعالیٰ فرماندا ہے فالمدبرات امرا، وہ کام کی تدبیر کرتے ہیں، انہوں نے کام میں دیتا جاتا ہے کام کرنا، وہ پھر بہ کے صلاح کرتے ہیں کیویں کرنا، وہ کام دی تدبیر کرتے ہیں، سوچتے ہیں پھر کیویں کرنا۔ تو یہ آ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں میرے دو وزیر آسمانہ تے دو زمین تے، آسمانہ تے جبرائیل تے میکائیل میرے وزیر نے۔ وزیر کدے ہوندے نے؟ وزیر کدے ہوندے نے؟ بادشاہ دے ہوندے نے۔ آپ آسمانہ دے بھی بادشاہ نے، زمین دے بھی بادشاہ نے۔ سرکار دو علیہ وسلم فرمایا زمین تے ابو بکر اور عمر میرے وزیر۔ تو وہ اسی طرح یہ نظام باطن دا روحانیت دا چل رہا، وہ دنیا دے امور نو چلان دے وچ انہاں دا ہاتھ، حکومتاں بنانیاں گرانیاں، سارا باطنی دا ایک باطن دا ایک نظام ہے۔ وہ میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ محمد ایوب جہانگیری شکوری جلوہ نمائی رحمۃ اللہ علیہ، روحی فدا ہو ارواحنا فدا، انہاں دے ساڑیاں روحاں بھی قربان۔ آپ تکوینی اولیاء دے وچ سن۔ ایک دفعہ اسی اتھے آستانے گئے تھے، سرکار نے میں نے پوچھا سرور مسجد اقصیٰ کتھے ہے؟ مسجد نہیں، مسجد اقصیٰ نہیں، کرتبہ مسجد، وہ چھوٹی جی مسجد اتنے بھی ہوں سی مزانگ چنگی۔ تو میں عرض کی سرکار نے نہیں یار وہ بڑی بڑی مسجد دوسرے ملک، میں ہجے کچھ سن تنیا مان لگے، ہاں مان لگے راتی ساری میٹنگ اتنے سی، گنبد دے اتنے میٹنگ سارے بزرگاں۔ تو پھر ایک دفعہ اس طرح ہی یہی ٹائم سی تقریباً مغرب ہونے والی اذان، سرکار مان لگے یار جلدی چلے جاؤ ٹائم تھوڑا ہے، اسی تو جی بیٹھنا ہے مسلے تے پھر فیصلہ کرنا کہ کتنے نماز پڑھنی ہے۔ تو معاملات جڑے سی وہ فیصلے جڑے کرن والے بزرگ سن، جدوں پہلی دفعہ بے نظیر آئی تے وہ گئی ننگے پیریں گئی سی سخی شہباز قلندر، انہوں نے 2 سال دی حکومت دی مہر لا دیتی۔ تو سرکار فرماندے اسی کیا کہ اسی سارے پھر بزرگ اکٹھے ہو گئے، اسی کیا کہ انہوں نے
2 ਸਾਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨੂੰ ਦੇਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹਕੂਮਤ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਲੀਆ ਕਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਜਿਤਾਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਹਰਾਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਗਿਰਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। تو اس طرح ہی ملکی حالات بڑے ایسے سن کہ جو مرضی کو کری جاندہ کو پوچھ نہیں رہا ہونا۔ تو شاہ ولی اللہ مدد دہلوی نو کسی انہاں شاگرد نے پوچھا سرکار کی معاملہ ہے، کی ہو رہا، کوئی پوچھ پرتیت ہی نہیں کسی نے۔ اج بھی جو مرضی کو کری جاندہ ہے، کوئی رشوت لئی جا رہا ہے، کوئی بے ایمانیاں کری جا رہے ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، ہر جرم، ہر برائی، ہر عیب ہو رہا ہے، کوئی پوچھ پرتیت نہیں کسی نے، جو مرضی کو کری جاندہ۔ انہاں کہا ایسے لئے جڑا وقت دا کتب ہے نا وہ بڑا نرم دل ہے، وہ کسی نے کہندے کچھ نہیں۔ انہاں کہا جی وہ کہڑا میں ملنا چاہنا دیکھنا جانا۔ فرمایا جا فلانے دلی دے فلانے چاؤں دے وچ خربوزے ویچن رہا، پورے زمانے دا کتب خربوزے ویچن رہا۔ چلا گیا جا کے سلام دولی کہندا بابا پہ خربوزے لے، خربوزہ دے، پیسے دیتے چار آنے جنہیں بھی خربوزہ انہاں دیتا، چیریا چک پریا سڑتا پھکا ہے نہیں صحیح ہے، انہیں دوسرا دیتا، وہ بھی چک ماریا سڑتا پھکا، سارا ٹوکرے ضائع کر کے آ گیا، انہیں کچھ بھی نہیں کہا۔ کہندا ہی واقعی وہ تو کسی نے کچھ کہندا ہی نہیں، اینا نرم دل ہے۔ پھر کوئی وقت گزریا تو حالات بڑے ٹائٹ ہو گئے، ہر پاسے سختیاں شروع ہو گئیاں۔ کہنے لگا سرکار ہون کی ہویا؟ مان لگے بڑا سخت آ گیا ڈیوٹی والا، وہ جڑا ایسے لئے کتب ہے بہت سخت ہے۔ کہندا جی وہ کتھے ہے؟ میں ملنا چاہنا۔ فرمایا فلانے چوک پانی پلا رہے لوکاں۔ چلے گیا، کہندا جی پانی دیو مینوں، پانی گھٹ پریا تے روڑ دیتا اور چپیڑ رکھ کے ماری، تیری ایسی تیسی، انہیں تو سارے خربوزیاں والے سمجھے۔ تو یہ کہ اللہ والیاں دے ہاتھ 'چ نظام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں قدرتاں تے اختیار دیتے ہو، اپنی مرضی نال نہیں، یا خدا دے مقابلے 'چ یا خدا دے شریک نہیں ہوندے کہ خدا دی پاور تو ہٹ کے سارا کچھ کر رہے ہو، نہیں، انج نہیں گا۔ خدا دی دیتی ہوئی قدرت اور طاقت عطا دے نالوں کر رہے ہوندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیو، اللہ دے ولی نے، اللہ دے دوست نے، اللہ نے انہوں نے شرفت مقام دیتے ہوندے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی دے رسے دے وقف کیتی ہوندے۔ تو ایک تکوینی اولیاء ہوندے ہیں، تے میرے حضرت تکوینی اولیاء دے وچوں سن۔ آپ بے شمار واقعات، دو کتاباں بڑیاں کرامات لکھیاں ہیں، اجے ساریاں لکھ دے تے کئی کتاباں چاہیے سی۔ تو بڑے معاملات ساڈے نال بھی ہوئے نے۔ تو یہ اگے اللہ تعالیٰ ساڈی انہاں بزرگاں دے نال نسبت اور حاضری نو قبول فرمائے، تو انہاں دی صحیح غلامی اور صحیح طریقے تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو وما علینا الا البلاغ المبین۔